Mapa koju vidite je mapa čuvenog kartografa Mercatora sa kraja 16. veka i predstavlja severni pol Zemlje. Iz današnjeg ugla ova projekcija je potpuno pogrešna, jer 4 kontinenta koja okružuju centralnu polarnu planinu ne postoje na današnjim mapama. Magnetna planina u centru ove mape, ova mala siva, nosi naziv Crna stena ili vam Black Rock. Jako je interesantno da se simbolika ovog čudesnog centra sveta, koji se hiljadama godina prenosio sa kolena na koleno, i tekako koristi u opisima modernih naučnih i kapitalističkih fenomena, poput najmoćnije korporacije sveta BlackRock, koji se smatra za centralnu monetarnu silu, kao i NASA, koja važi za intelektualnu silu sveta, koja naziva svoje 2 najveće misije ikada, Apollo i Artemis, upravo po mitu o civilizaciji kojim je vladao čuveni Apolon i koja je živela upravo u ovom delu sveta i nazivana je Hiperboreja. Postoje čak i indicije, pojedine, da je Crna stena ili Black Rock zapravo bio taj čuveni Sion. Oduvek me je zanimalo zašto grupe ljudi koji predstavljaju moderno tehnološko antimitsko doba imaju toliku potrebu da sebi uvek udenu imena koja su mitska. Jasno se vidi sa sitnim projekcijskim greškama u preciznosti kontinenata da je ova mapa prilično slična modernim. Pogledajte Antarktik na dnu, koji je iscrtan iz jednog komada kao veliki kontinent, što i jeste, te sva 4 kontinenta koja u mnogome liče na ove današnje. Dakle, po trenutnoj logici, ljudi sa kraja 16. veka su iz nekog razloga jedino sever i severni pol potpuno omanuli, dok su sve drugo, uključujući i Antarktik, predstavili prilično precizno. Kako je ovo uopšte moguće? Razmislite koliko je samo godina i truda utrošeno da se dođe do ove mape. Svi znamo koliko su kontinenti glomazni i koliko je zahtevno iscrtati sve ove obrise, da bi na kraju sve to uprskali nasumičnom škrabotinom nekakva 4 kontinenta koje okružuju Crnu stenu. Znate što je još jako interesantno i što se nikada ne spominje? Kao što vidite, južna hemisfera je prilično dobro iscrtana, iako su ljudi zaista bili zaslepljeni neznanjem o tome kako se pokreće kompas i šta ga to pokreće. Zašto je samo sever imao potrebu da bude taj gde bi se nalazila čuvena Crna stena ili Black Rock, kada znamo da kompas reaguje i na jugu, zar ne? A civilizacije su očigledno znale za jug. Zašto samo sever? Možda odgovori leže upravo u čitavom ovom mitu ili istini. Zašto niko ne postavi pitanje šta ako je ova oblast postojala, jer je nivo mora bio mnogo niži nego danas? Pogotovo kada se uzme u obzir da opisivanje severnog centra Zemlje potiče iz perioda kada se pisalo i o Atlantidi, još jednom kontinentu koji je navodno nestao i koji je naravno mit. Šta mi znamo o Hiperboreji i Hiperborejancima? Verovali ili ne, ispostavlja se da se ponovo pominju nekakvi divovi i po ko zna koji put baš taj deo istorije ili starih mapa gde se pominju divovi je pogrešan i mitski, dok se svi ostali, maltene, svi ostali podaci istih autora koriste kao zvanične, nepobitne istorijske činjenice koje se predaju u školama širom sveta. Kad god se pomenu aždaje, gigantski ljudi i čudni kontinenti, ispostavlja se kao mit. Ovo postaje simptomatično. Ako je sve to mit i glupost, zašto bilo šta drugo verujemo tim istim ljudima koji su pisali mitove i gluposti? Zašto verovati tim ljudima koji izmišljaju Atlantide i Hiperboreje, da govore istinu o građenju piramida, Jevrejima, Rimu, religiji i svemu drugom? Ko je odredio i povukao tu liniju? Kada ćemo i oko čega verovati tim ljudima, a kada ne? Hiperboreja je mitska zemlja i pojavljuje se u grčkoj mitologiji i drevnim tekstovima. O njoj postoje različita tumačenja, ali se svi slažu da je udaljena zemlja na severu, negde iza severnih vetrova, Boreas,
kako je Hiperboreja i dobila ime, iza vetrova. Ona se opisuje kao mesto blagostanja i večne sreće. Stanovnici Hiperboreje navodno su bili srećni i dugovečni ljudi. Naravno da sreća može biti samo mit. U grčkim mitovima postoji veza između Hiperboreje i Apolona, grčkog božanstva umetnosti i svetlosti. Legenda kaže da su stanovnici Hiperboreje poslali Apolonu darove i svake godine slavili u njegovu čast. Neki izvori sugerišu da je to bilo mesto gdje su ljudi živjeli u blizini besmrtnog božanstva, dok drugi opisuju Hiperborejce kao divovske ljude. Ono što zvanični internet želi da posebno skrene pažnju je sljedeće. Citiram: važno je napomenuti da Hiperboreja nije stvarna geografska lokacija, već mitska zemlja koja se pojavljuje u drevnim pričama i legendama. Iako je bila deo grčke mitologije, ona ostaje predmet špekulacije. Ja bih postavio jedno pitanje, koje primećujem da svi izbjegavaju, a odnosi se na Diodorusa Sikulusa, koji oslanjajući se na izvor Hekatus iz Abdere, iz 4. veka pre nove ere, zapisuje sljedeće. Legenda kaže da je sunce trebalo da izađe samo jednom godišnje u Hiperboreji, što je negde iznad ili na arktičkom krugu, u arktičkim polarnim oblastima. Voleo bih da mi neko objasni kako je neko pre 2500 godina znao za arktički dan i noć, koji traju po 6 meseci, jednom godišnje. Izlazi i jednom godišnje zalazi. Kako se može nešto okarakterisati kao mit, ako znamo da su ljudi još pre više od 2 milenijuma imali informaciju o polarnim danima? Otkud im ta informacija? Ako su tada znali, onda se Hiperboreja mora uzeti za ozbiljno, ispitati dno Severnog mora u toj oblasti, pa onda doneti sud da li je to mit ili nije. Pazite ovu informaciju, koja je možda i najluđa od svih. Čuveni Mercator, čije se mape koriste i dan danas, na pitanje dotičnog Dina da objasni otkud mu informacije o ovoj mapi, Mercator odgovara sljedeće. Usred 4 zemlje nalazi se vrtlog, u koji se ispuštaju ova 4 uvučena mora koja dele sever. Voda juri u krug i spušta se u zemlju, baš kao da je neko sipa kroz levak filtera. Široka je 4 stepena sa svake strane pola, odnosno ukupno 8 stepeni. Tačno ispod pola leži gola stena usred mora. Njegov obim je skoro 33 francuske milje i sav je od magnetnog kamena. Kako ja razumem ovaj opis, dakle crna magnetna stena Black Rock nalazila se ispod površine ili u samom levku u koji se navodno voda slivala u unutrašnjost zemlje. Ovo je zapravo koren priče o šupljoj zemlji i posebno interesantno koliko su dugo te priče opstajale kroz istoriju. Postavlja se pitanje kako čuveni Mercator, čije mape koristimo i dan danas u školovanju, izjavljuje po modernim naučnicima ovakvu glupost. Zar ne? Jako je čudno. Nelogično je. Ponovo stižemo do tog čuvenog 18. veka, kada se događa početak modernog doba. Molim vas, setite se ovog videa i činjenice da je na novcu po prvi put pisan broj 1 umjesto znaka, tek 1700. pa na gore. Do tada na maltene svim novčićima bio je pisan znak, više različitih znakova, pa godina 600 i neka. Da li se tada desilo nešto ogromno, teško je reći, ali naznaka ima. Sami primjeri mapa i Hiperboreje ukazuju na filozofski reset koji se desio na prelezu iz 17. u 18. vek. Pazite ovaj tekst. Zašto se 17. vek osjećao kao smak sveta? Jako zanimljivo. Bogatstvo je za neke procvetalo i svet je postajao sve povezaniji, ali je istovremeno bio prožet ratom, političkim prevratima, inflacijom i haosom zbog klimatskih promjena. Razmislite o kraju. Haos klimatskih promjena. Kakav haos klimatskih promjena u 17. veku? Sljedeća izjava je isto jako zanimljiva. Istoričari sugerišu da je loše vreme tokom američkog građanskog rata moglo biti posljedica malog ledenog doba. Ali skoro svi se slažu da je 17. vek, kada su Englezi osnovali koloniju Virginija u Jamestownu,
bio jedan od najhladnijih u poslednjih 1000 godina. Dakle, po izjavama očevidaca, 1700. prethodio je najhladniji vek u poslednjih 1000 godina, ni manje ni više. Ono što možemo zaključiti od prvih pisaca pa do modernih je da je Hiperboreja od zelenila postala ledeni okean. Zvanična nauka također potvrđuje sa ispravkom da 1650. godina nije početak mini ledenog doba, već početak najhladnijih godina ili početak klimatskog minimuma, što je direktno opasnije po čoveka i ledene površine. Da li možete samo zamisliti koliko je snega padalo za 100 godina u periodu koji je bio najhladniji ikada zabeležen za posljednjih 1000 godina? Logično postoji teoretska šansa da su ti kontinenti jednostavno prekriveni snegom koji se kasnije otopio u vodu. Na koji način su ostali potopljeni, ostaje da se istraži. Ono oko čega se svi slažu jeste da je između 15. veka i 19. veka bio period mnogo hladnih zima i uopšte vremena sa pikom na prelazu iz 17. u 18. vek. Baš kada se dešava neverovatna promena, baš onda kada postoje šupljine u znanju, baš onda kada postoje pokazatelji da se na osnovu temelja koji su imali prozore i vrata nadziđuju modernije građevine. Ne znam, sve ukazuje na ključno pitanje šta ako su 4 mitska kontinenta, uključujući magnetni Black Rock, pod ledenom korom Severnog okeana?